students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Mumtaz, Assistant Professor in Hindi, Don Bosco College, Kottayam. Today's topic is the poem Fikshuk, which means the beggar, written by Suryakant Tripathi Nirala. Fikshuk, Suryakant Tripathi Nirala. कवि परिचय। निराला हिंदी के बड़े क्रांतिकारी कवि है। अपनी प्रतिभा और विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य में उनका स्थान निराला है। उन्होंने हिंदी साहित्य को क्रांति और जागरण का संदेश दिया है। कविता को उन्होंने छंद के बंधन और प्रास के रजत पाश से मुक्त कर स्वतंत्रता के राजमार्ग पर खड़ा कर दिया। उनके संपूर्ण काव्य की मूल प्रेरणा ओज, विद्रोह और ऊर्जस्विता है। उन्होंने अपनी छायावादी कविताओं में प्रकृति के विराट सौंदर्य का चित्रण किया है। कुछ कविताओं में उन्होंने अपने प्रगतिवादी विचार का भी परिचय दिया है। अनामिका, पेरिमल, गीतिका, नये पत्ते, कुकुरमुत्ता, अनिमा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। സൂര്യകാന്ത് ത്രിപാഠി നിരാല ഹിന്ദിയിലെ വലിയ വിപ്ലവകാരിയായ കവിയാണ്. തൻ്റെ പ്രതിഭയും വിശേഷതകളും കൊണ്ട് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം അതുല്യമാണ്. അദ്ദേഹം ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിന് വിപ്ലവത്തിൻ്റെയും ഉണർവിൻ്റെയും സന്ദേശം നൽകി. കവിതയെ വൃത്തത്തിൻ്റെയും പാസത്തിൻ്റെയും ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് സ്വതന്ത്രമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ കാവ്യത്തിൻ്റെ മൂലപ്രേരണ ഓജസ്, വിപ്ലവം, ഊർജ്ജസ്വിത എന്നിവയാണ്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഛായാവാദി കവിതകളിൽ പ്രകൃതിയുടെ അനുപമമായ സൗന്ദര്യത്തെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനാമിക, പരിമൾ, ഗീതിക, നയെ പത്തെ, കുക്കുർമുത്ത, അണിമ മുതലായവയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രമുഖ കാവ്യകൃതികൾ. ഫിക്ഷുക് निराला जी की 1921 में प्रकाशित अपरा काव्य संग्रह की एक प्रगतिवादी कविता है। इसमें कवि ने एक फिकारी का मार्मिक, यथार्थ और करुण शब्द चित्र खींचा है। फिक्षुक के चित्रण के द्वारा निराला जी ने पाठकों के मन में फिक्षुक के प्रति सहानुभूति पैदा करने का सफल प्रयास किया है। फिक्षुक നിരാലജിയുടെ 1921 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അപര കാവ്യസംഗ്രഹത്തിലെ ഒരു പുരോഗമനപരമായ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കവിതയാണ്. ഇതിൽ കവി ഒരു ഭിക്ഷാടകൻ്റെ മർമ്മസ്പർശിയും യഥാർത്ഥവും കരുണാർദ്ദവുമായ ശബ്ദചിത്രമാണ് വരച്ചു കാണിക്കുന്നത്. ഭിക്ഷുക് कविता का केंद्रीय भाव है। भिक्षुक कविता निराला की प्रगतिवादी रचना है, जिसमें कवि भिक्षु की दयनीय और करुण दशा को देखकर दुखी और आहत है। उनका मन खूब पश्चाताप और वेदना से फटने लगता है। उस भिक्षु के साथ उसके 2 बच्चे भी हैं, जो दया दृष्टि पाने के लिए आतुर है। भूख से बेहाल और बेचैन होकर वे अपना आत्मसम्मान को परित्याग कर फेंकी हुई झूठी पत्तल उड़ाकर चाटने को मजबूत है। कुत्ते भी उनसे उन झूठी पित्तलों को छीनने के लिए तत्पर है। कवि के हृदय में भिक्षुक के प्रति सहानुभूति है। कवि भिक्षुक कविता के माध्यम से समाज के प्रबुद्ध और पढ़े लिखे व्यक्तियों को प्रेरित करते हैं कि उन्हें आगे बढ़कर समाज के इन साधनहीन वर्गों की दशा सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। कवि अपने प्रगतिवादी विचारों के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि समाज में आर्थिक समानता होनी चाहिए. ഭിക്ഷുക് എന്ന തൻ്റെ കവിതയിലൂടെ സൂര്യകാന്ത് ത്രിപാഠി നിരാലാജി ഒരു ഭിക്ഷാടകൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 കുട്ടികളുടെയും വേദന നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ എച്ചൽ പൊതികൾക്ക് വേണ്ടി തെരുവ് നായ്ക്കൾക്കൊപ്പം മല്ലിടുന്ന കുട്ടികളുടെ ചിത്രം വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായി കവി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിരാലാജി തൻ്റെ പുരോഗമനപരമായ കവിതകളിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ സാമ്പത്തിക സമത്വം ഉണ്ടാകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഭിക്ഷുക് सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वो आता ठोक कलेजे के घर था,
पछताता पद पर आता, पेड़ पेड़ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकड़ियाँ टेक, मुट्ठी पर दाने को फूक मिटाने को, मुखफड़ी पुरानी चोली का फैलाता, दो ठोक कलेजे के खरता पछताता पद पर आता। वो आता दो ठोक कलेजे के खरता പശ്ചാത്താ പദ പർ ആഥാ. അവൻ വരുന്നു വളരെ ദുഃഖിതനായും മനസ്താപത്തോടു കൂടിയും. पेड़ पेड़ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकड़िया ठेक. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയറും പുറം ഭാഗവും ഒട്ടി ഒന്നായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഒരു വടിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം നടന്നു വരികയാണ്. മുട്ടെ ഫർ ധാനെ കോ ഫൂക്ക് മിടാനെ കോ, मुखफड़ी पुरानी चोली का फैलाता, दो ठोक कलेजे के घर था, पछताता पद पर आता. വിശപ്പടക്കാൻ ഒരു പിടി അന്നത്തിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം തൻ്റെ വായ കീറിയ പഴയ സഞ്ചി തുറന്നു കാട്ടി യാചിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്താപത്തോടെ നടന്നു വരികയാണ്. यह कवि भिखारी की दीन दशा का वर्णन करता हुआ कहता है कि वह अत्यंत दुखी होता हुआ और पछताता हुआ पद पर आता है. वह इतना दुर्बल है कि उसके पेट और पीठ मिलकर एक हो गए. वह लाठी टेक कर चल रहा है. अपनी फूक मिटाने को मुट्ठी पर अनाज के लिए वह अपनी फटी पुरानी चोली का मुंह फैलाता है और अपनी दीनता प्रकट करता हुआ पद पर आता है. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.